Mambo mekubwa, bampangi ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Tambote ba mama bilandi yonso ya Canal Congo Wasala TV kiese na mayangi na kukutana diaka na kinumba bubu empamba ve na banzila beto ya visibility beto kena beno awa beto baka sana lemvo na tadisi ya tata nzambi na kuzamona sana diaka na kinumbu ya bubu ya empamba ve kele bilumbu ya makumi sole na tanu na ndeme na luzono ya tata nzambi ya kele ngonda ya ibampange beto ya kimbangiste pamba ve bake kuzaka kusambula yau ya kele kilumbu ya lubutuku ya beto mosi simo kimbango kiangana beto yonso beto kuzaka kulanda ya na luzolo ya tata nzambi teleka na bapangi nyonso kana kulanda beto keza bakuza kusindikisa benoti ya kele kilumbu mosi kinzi na babwala yonso inti ya mvimba bapangi yonso kesambilaka na bapangi beto libundu ya bana papa kimbangiste bakena kukembela kinzi mosi ya kafu samna kilumbu ya bao ya beto fe betike kuwa bao bakeza bakuza kusibudila beto kiampila ya ntisi ya mambu ina ya kiese kena bao na kilumbu ya bubu yae mukepesa kifunda bambote mingi na president Dome na ntoto Lille kena kulanda beto president Kuchapo nkate ya bafololo meto ndilange na mbanza ya mputu bilibika nzambi sakum nange kitwadi diaka emunu diaka papa José Moko la salle polyvalente don de Dieu na iti ya Mputu-Ville betuke kaka kintwadi nange ya munu diaka president Makola kokose mumetondi nange kifunda bambote mingi ya munu diaka papa Denis de Bambongo Denis de Bamfima Denis de Balargent betuke kaka kintwadi ya munu diaka kulutila papa Mascon Zusi mepesa kifunda bambote mingi kaneti bilingina landa bifikula na kese na mayangi ya beto mosikena kutambula bifikula kamera pro papi kimbuta ya ba pro betuke nani kintwadi pamba vena meso ngole ya Jocelyn betuke kintwadi na bapangi nyoso kena kulanda beto kese na mayangi betuke kutana pe bankundi ya kaka betuke kudi ya baba ngivula na luzolo kaka ya tata nzambi papi kimbuta moni sabao di bunde ya beto ya kimbangiste kadi kwa kunsaka keleve mwaki kisalu pe kutadisa beto batu kinzambi ya beto wapi kifulu ya katu kaka matode na butula lelo tumubu mwanjina yawe pia bibi biso pe aludina biso ete bosepela pamba tena mboka bekeleni mwana na nzamba siliko botama na yango biso babakeli na mpate toyei mpona kogumbanela ye kusanzola ye mpe koyemela ye banzembo ya esengo na yango toyei pamba te libonza toyei na yango Tubavumbudi tutana bafumu elubuka gijalu utuku kibutuki libuluzi bubedo azilafunu ulungane tutana fumu yara kuzulu watilufu babu tutana fumu yatukemebea Maria Joseph osili koyoka ayuki Joseph kamata mwana esengeli tokima na Egypte pamba te mokonzi Herode asili kokala aboma mwana esengeli tokima na lombangu nyonso asalaki makamu si ebele mpe mpona kobongola kasi ateyaki lisusu ozolele ya malali liboso ya bato oyo bazalaki kolanda yango tolanda nyonso
mbala mbala na mekaki kozongisa bino pembeni na ngai lolenge soso akosalaka kuna bana na ye na se ya mapapu kasi boboya na bino yango nzambe akosundula mboka na bino yango nalobi na bino ete solo te so bokonzi ya nzambe ekolongwa na bayuda mpe ekopesamela libota mosusu kuna ekobotela yango mbuma ya kitoko Motei kasi ntango nini nzambe akokitisa bokonzi na ye ntango nini bokonzi ya nzambe ekokita te lolenge kokangisa miso na moto na boye mwana moto makambo ekosalema lokola na ntango ya Noa kobala mpe kobalisa mpe kosala mabe kasi ntina ntango mbula ayaki kobeta banso bakufaki koye mwana moto ekozala ndenge moko lokola moyibi Modi likambo ekozala ntango nini bisika nini yango kola ntango mpe mpona ntango ezali likambo ya tata na ngai ye moko yayebi yango to ezali esika bandeke bakosangana là où sera le corps là s'assembleront les vautours Manima uloki mama balobi alobi boye akolongola bokonzi na biso bayuda akotinda mona libota mosusu kuna ekobotela nguma alobi mpe lisusu biso bato boye baprofete soki alongoli bokonzi na biso bayuda biso tokotindelanga nini ngai namoni baninga ngai namoni tokende koyebisa bato na mayele ataleso likambo tokende Bena mutiza
nyumba ya mwana mimi ya bakala. Qui m'a fait? Beta kwenda bana zingira. Papa! Mwana wangu ni. Takala kuuza mwana ta. Mwana Papa, malade n'a poussé avec le Covid.
papa Eric Kweya tipayo vandeli mutatele mautambote tozali na papa Gile Malanda tele mautambote tozali na papa Koche Fugu bisika vandeli mutatele mautambote tozali na papa Trésor Malonda Malonda tipayo zali tele mautambote tozali na papa pesa kata na biso mbote ya Lositu na komunisa Chabulu. Oh, kama ya kaka. Mwana. Mwana sana. Papa na programme yaka ni boso kwetu wale bisa biso bana yo. Du Fils et du Saint-Esprit, je donne quelques péricopes du jour. Le sermon a été riche en couleurs grâce à ces quelques péricopes que je vais vous révéler. Primo, l'homme du jour, a lu dans le livre de Psaume. Il s'agit du psaume 100. La lecture est allée du 1er jusqu'au 5e verset. Tambour battant. En ce qui concerne la loi divine, elle a été lue dans le deuxième livre du Pentateuque, comme il m'a appelé Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset. La troisième lecture, c'est dans le deuxième livre du jour du Pentateuque Exode, chapitre 12, du 1er au 2e verset. Et la série par les péricopes est terminée dans l'évangile selon Luc, dans son premier chapitre, du 26e au 31e verset. Mon souci est d'ordre pédagogique. Je voudrais que le message atteigne toutes les couches de la population ici présente. Eh bien, si les journalistes m'auront besoin, j'accorderai quelques minutes. Et en ce moment-là, on pourra bien utiliser la langue de Voltaire. Bamama batata. Mokoromo lelo eza mokoromo nene. Bible bamemela kinisi yango komemela. Mais likambo ya pasi eza na buku yango. Ngai napesaka raison na bapere grec. Bango balobi ke Bible oyo eza komona ezali cryptographia. Elingi koloba ezali babuku ya secret. Kwa makambo mingi okoki kotanga tanto koyeba ntina te. Bango bayi koloba lisusu ezali mpe skiagraphia, cryptographia, mikanda ya secret, skiagraphia, molili ya makasi eza na Bible. Yango kotanga Bible, il faut guider le Saint-Esprit. Donc il faut que exousia na ye. Ce que Tangi a commandé de faire la mayotangi et le koloba boye. Na yedi ke mukileza ko kamwa. Utakala, esa la biso na église kimbangiste. Nativité de Noël. Fêter Noël le 25 décembre. Papa Ndienda sokati alisa bana. Baza kuumba biso batoi. Mbotama ya mokonzi Yesu Kristo zokama bamema Bible bayebiteke ezana kati ya Bible basimbi. Yango wana mokonzi Yesu Kristo alobela kete
nazali na makambo mingi naloba na bino bokokoka kosimba nyonso te, mais il faut nakende na tata nakende kosenga mosungi mosusu ye molimo mosantu bato ya mokili bakomona ye te, mais bino bokomona ye mpe boyebi ye bakovanda na bino elongo. Nalingi napesa place ebombami date ya Noeli na kati na Bible. Litere alobaki likambo ya monene na makambo ya Nzambe, surtout ayimatali badogme na makambo église chrétienne eza kondimela. D'abord, sola fides, ozala na kondima, et sola scriptura. Il faut maimanso okondimela mauta na baécriture, sola scriptura. Noël, il y a le 25 mai, ndenge nini kaseyela ezali place nini na Bible. Voilà mokumba ngai mipesi na limula en peu de mots bosoki na ti baterme bele bokobunga ya liboso tokosimba biso banso tondimi ke bakontina mibale mingi ezolobela Bible o Asie o biso Afrique po toyeba ebandeli ya masolo Joseph mwana ya Jacob batekaki ye na Egypte nakanisi oyo meme bajournaliste motokotia na nga tembe aza te. Vers 1700 avant Jésus-Christ nde batekaki ye na Egypte lokola crise économique eyaki kosabatre kuna na mokili na bango na ye moko tata na bandeko nyonso ya Joseph bakotaki na bolombo na Egypte. Mpo na nini? Nzambe anyongaki atindaki na Abraham atumbela ye mbeka, me na place ya kotumba mbeka aboyaki kopasola batourterrain na bota na yo badescendant na yo bakokende na mokili esika bakozala bamumbu mpe bakozala bapaya. Récit wana kutanga yango na Genèse chapitre 15 okoko bana ba 13e verset okitaka malema bana ya Israël bowumbu basalaki na Egypte. Egypte ezali poto te, ezali Amérique te, mais ezali na continent yo ya yo mutu mwini continent na biso. Kuna nde Nzambe atindaki bango mpo bakende koteya mabadesanda nyonso ya ye Abraham. Alors baumelaki mingi na Egypte babala ba 6e mois yango ange atingamaki elu biso soki niveau ya philosophie eza mokuse 6e mois automatiquement okolobaka na mois de juin. Eza juin te yango nalobaki ete ya mwana pe molimo santu nkoma ya tata mwana molimo santu honorable président ya assemblée provinciale ntekolo ya tata Simoni Kimbangu nkumu tena baba mwana yangu nkumu maboko mabokama alors
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Pesa mkunzi na bisho mbote ukombo na tatana mwana mulimo sana. Ukombo na tatana! Mwana! Mulimo santu! Voilà, merci beaucoup d'abord de Nabiamou Yaïmé Salama, parce que Yatubuka Kake, nul n'est prophète chez lui. Moutuke Wandaka, Ntumwabe, Mfunube, na Katerikana nani. Mambo Yaïmé Luta Awa, Yake na Kuluta, parce que effectivement Yake na Kuluta. Mambo Yake na Mambo, ya Mbutukulu, ya Mfumuyisu. Alors, ya on devait te mettre Kembelela. Comme 22e, donc makumi zole na zole ya bambula meluta kubanda betu bandaka na kula kukembelela mpinzi ya ngoyai na kumonaka Yesu de Nazareth na kuiza kubimina na kati na kanda na betu ya Ndombe na Congo démocratique na Congo central. Yawe nende ina kumona partout kaka wave na kati ya Nkamba na Kinshasa. Je crois que le gouverneur de la ville à Kinshasa a une ordre, a une Yinsuasamu, Batambula na babalabala nyonso, beno tasambila beno tuba. Aluya wina ndedi yangu bete na kukembelela makumi zole ya bambula, makumi zole na zole ya bambula, kubanda vana betu bandaka kukembelela date ya mbutukulu ya Fumuyisu ya 25 mai.
matondo mingi na bapangi nyonso na kolanda leto ngikula mosi dia kabuzo la boedikila na papa Fofana kalinge pe mosi ke pesaka manaka ya bazoba émission ya bazoba betubela ndaka ya nzila bizizili muso la musaba sabna yiki beno bapangi kimbangiste beno kaka pisaka kupona le 25 yai bapangi beto bao bapona kabao le 25 décembre beno bemepona le 25 mai yina diambu ya tete ya zole kaka beno sobaka nkumbu bebe kaka nkumbu ina ya Noela ya bampanye beto bateki ya katolika bakuza tudisa Noela le 25 décembre beno pe kaka nkumbu ya moya Noela le 25 mai muzola saba na bankumbu nyonso na badiambu zolo ina sana iki beno sobaka pe kadi beno kele na papa Simone Kimbangu kianga mato jambo ina yake jambo mosi ya mfunu ngeme katozo kutuba mambo ya Israeli ichi ya Israeli nangeke munaka nankangu nyonso kena kulanda babo tizaba ke peuple nyonso zole makanda nyonso zole na ya Israeli na ya kwako pegale dikanda mosi dikanda mosi na iki samu mambo ina tatanzambi salaka kuna na Israeli yape mambo na kusala kwako me yake ya kupesamana na mutu nyonso tuve yina ke bakusa yao problème ndevana yakele parce que bayina uzaka yamba fumujisu na mbala nandi ya tete ba unotende makandi be findambo abantu beto pe kwa kutibe tena kutuba play mingi kana kumona beto bazoba ngeme bagusa donc yazo la tuba bana ya Israeli kwa kubeto yundulaka yisu lero bazo la kufuani na Herod beto batubokula kaende Moïse alikonaka bimisabana Israel kwako ni lumbukilaka donc dikanda ngo yayi bamekuza pesa kifumu ya kile dikanda ke pendant déjà en collaboration na ba mambo ya nzambi ya kipebe na Israel na Congo matondo mi papa Fofana beto mekuma na tupa nyepesa mbote na batu zole tope tatu kena kulanda beto na kinzi na mutindi ya melutila na yaki kadi beto yonso beto metambula nduinu beto metambula ndilu ya mesala beto pekiese na ya metadila ndikudule ya kimpeve ya dilongi ya tata nzambe beto yonso beto masa kuzukutuswa na kimpeve pesa mbote na batu zole tope tatu samba beto saba foku merci beaucoup sama na kupesa mbote beto na kupesa mbote na bakongole nyonso bayina mebaka diluaku bakebokilaka na kikongo dilau c'est-à-dire grâce dilau ina pamba vedi ambia imekitila na kati ya Kongo boseke po yame pantana na nje ambi mumepesa ba umbote basimule na banda kupesa kingandi na kingandi maibe muje pesa population congolaise nyonso tuina meyamba diamba bitanjamu sakumuna kasikima kama mmekwente beto la muka beto sosa beto tanga biblia mbote za mbiambo ya bwana kaka ya bakimbangiste TV matondo teleka president dome na toteline mepesa ngeti funda ya bambote mingi president makoma kokose ya munu deka kulutu José Moko la salle polyvalente don de Dieu matondo ni papi muka beto nengubuka na kati ya dibundu ya beto kimbangiste na kona tele tikinzi mutini ya kina kukia tona kuna ngete moneti bantu de beto babakala bakina kuyangala inde beto ne matondo
kubwa bampani ya mulu mambo kubwa. Wasala TV number 1 beto nyoso beto landa Wasala TV.